इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहज़न से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने एक शॉर्ट नोटिस पर हमें मौका दिया कि हम अपने मौक़िफ़ को आपके तवस्सुत से बलूचिस्तान के अवाम तक पहुँचाएँ। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, जैसा कि आप सब बखूबी इल्म रखते हैं कि ये सियासी वर्कर्स यहाँ जमा हैं। उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ तुर्बत में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी की आबियारी की है। उन्होंने पार्टी को अपने कमज़ोर कंधों पर उठाकर इज़्ज़त और शर्फ बख्शी है। तुर्बत में बड़ी बड़ी तारीखी मोटरसाइकिल रैलियाँ इन्हीं मुखलिस और पुरजोश वर्करों की बदौलत कामयाबी से हमकिनार हुए हैं। ज़िले सेक्रेटेरिएट को इन्हीं वर्करों ने आबाद रखा है। पार्टी प्रोग्रामों को भी यही वर्कर चंदा कर कर के चलाते आ रहे हैं। कौमी कांग्रेस के वक्त तुर्बत में शदीद गर्मी के बावजूद यही सियासी वर्कर पसीने से शराबूर सीढ़ी कंधे पर उठाकर शहर के तमाम शहरों पर पार्टी के झंडे आवेज़ा करने के लिए सुबह से रात तक मसरूफ़ अमल रहे हैं, और जो अपने आप को लीडर और कामरेड कहते हैं वो एयर कंडीशन गाड़ियों में सिर्फ चक्कर लगाते रहे हैं। ना उन्होंने एक झंडा लगाया है और ना ही एक लफ्ज़ की चेकिंग की है। उल्टा अपनी झूठी तस्वीरें बनाकर अपने आका को दिखाते हैं और दाद वसूल करते हैं और सारे मराद पर कब्ज़ा करते हैं, और पार्टी वर्कर एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। पार्टी की तरफ से सैलाब की मद में आए हुए ज़रूरी घंटे से कोई भी मुस्तफ़ीद नहीं हुआ है। वर्करों के कतूनियों पर मुतालिका डिपार्टमेंट, ठेकेदार और लीडर साहिबान ने मिली भगत करके करप्शन के नज़र कर दिए। इसी तरह गंदम के बीज भी उशाब और दश्त में फ़रोख्त कर दिए गए और चंद बोरियां सिर्फ फोटो सेशन की खातिर अपने मनपसंद लोगों पर तकसीम कर दिए गए। जब वर्कर इन चीज़ों पर आवाज़ उठाते हैं तो कमीशन की लंबी चौड़ी लिस्ट पेश कर दी जाती है कि इतना हिस्सा फ़लाँ का, इतना फ़लाँ का और इतना फ़लाँ का। दफ्तर से लेकर मिनिस्टर तक को हिस्सा पहुंच जाता है, लेकिन जिनका हक बनता है उसका हिस्सा अडप कर लिया जाता है। ज़राअत के पोस्ट और सोशल वेलफेयर के भी राजी राशून के ये ईमानदार लीडरान अडप कर चुके हैं, और जो असल हकदार थे, जो सर्दी देखते थे, न गर्मी, शब रोज़ पार्टी के लिए हाजिर होते थे, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक या इंटरमीडिएट पूरी की हो नज़रअंदाज किए जाते हैं, और ऐसे लोगों को नवाजते जो कुर्बानी तो कुजा पार्टी के दफ्तर में भी नज़र नहीं आते। मुखलिस वर्करों को हर वक्त अगली बारी के इंतज़ार में ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है और उनकी मंजिल कभी नहीं आता। और जब ये वर्कर अपने जायज़ मुतालबात के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर आपने पार्टी से जाना है तो आप जा सकते हैं, वरना हमारे साथ रहना है तो सुम्मुन बुकमुन, खामोश। इस अमल में मरकज़ी सदर, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल और मरकज़ी जूनियर नायब सदर बराबर के शरीक जुर्म रहे हैं और एक दूसरे के हर जायज़ और नाजायज़ में इकट्ठे रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, BNP अवामी के सरबराह और इसका सेक्रेटरी जनरल और जूनियर नायब सदर फरसूदा और कदामत पसंद कबायली सरदारों से बदतर अपने वर्करों पर ज़ालिम और जाबिर निकले हैं। फ़िक्र और नज़रिए के नाम पर पार्टी वर्करों को सुहाने ख्वाब दिखाकर अपनी वर्कर परस्ती का झांसा देते चले आ रहे हैं, जबकि दरहकीकत इनके रूह में ना फ़िक्र है ना नज़रिए की रोशनी, बल्कि ये फ़िक्र और नज़रिया और वर्कर परस्ती के नाम पर सिर्फ वर्करों की सियासी इस्तेसाल करने वाले पैदागीर हैं, जो वर्करों की मुखलिसी, मेहनत और कुर्बानी से लखपति और अरबपति बन चुके हैं। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, सियासत इबादत है और इसको खिदमत खल्क़ का दर्जा हासिल रहा है, मगर जब इस पर शातिर और अय्यार लोग काबिज़ बनकर तिजारत में बदल दें तो सियासी वर्करों पर क्या बीती है। इसलिए हम अक्सर देख रहे हैं कि सियासी वर्कर सियासत से किनारा कशी करने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने मेहनत से बेगाना हो रहे हैं। उनकी इस मायूसी और बेगानी का ज़िम्मेदार सियासत पर काबिज़ यही सियासी माफिया है, जो ना हकूक़ जानते हैं, ना आइन व जमहूरियत और ना मेरिट को मानते हैं। हत्ता कि ये माफिया वर्करों के इज़्ज़त नफ्स को भी नहीं बख्शते।
ان کو بھی اپنی غیر سیاسی متکبرانہ و منافقانہ رویے سے ٹھیس پہنچا کر مجروح بنا دیتے ہیں۔ ہم BNP عوامی کی اس منافقانہ اور متکبرانہ رویہ اور ورکر دشمنی پر مبنی سیاست کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، BNP عوامی وہ جماعت ہے جس کی لیڈر سے لے کر ورکر تک سب دوسری پارٹیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ کی سیاسی بیانیاں مشکوک اور پالیسیوں سے متضاد ہے، جبکہ پارلیمانی جماعتوں میں ان کا بیانیہ واضح اور بلوچستان کے ساتھ مخلصانہ ہے، اور پارٹی کا راجی راشن اسمبلی فلور سے لے کر اپنے انتخابی جلسوں میں اس طرح کی ڈرامہ بازی اور چرب زبانی سے پارٹی کے ورکر سے لے کر عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جناب خود دودھ کے دلہے ہیں، مگر جب شہید بالاچ کے واقعہ سے جنم لینے والی احتجاجی ریلی پنجگور میں پڑاؤ ڈال کر دھرنا دے رہی تھی تو اس روز یہ راجی راشن اپنے ذہنی غلاموں اور چمچوں کے ساتھ دوسرے چوک پر اپنے جھنڈا مہم کی جشن میں مصروف رہا۔ 10 منٹ کے لیے اس نامنہاد راجی راشن کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ ان بلوچ ماں اور بہنوں کی حال پرسی کے لیے ان کے پاس تشریف لے جاتے، اور نہ ہی ان کی بلوچیت اور راجدوستی نے اس کے ضمیر پر دستخط دی کہ اس دن جشن کو ملتوی کر کے اس دھرنے کی احترام کا فرض ادا کرے۔ اس عمل نے راجی راشن کے اصل چہرے کو بے نقاب کر ڈالا ہے کہ وہ کس ذہنیت کے مالک ہیں، اور اس دن فلیگ شو کے جشن نے وہ سوالیہ نشان چھوڑ دیا جو کبھی نہ مٹنے والا ہے۔ معزز صحافی حضرات، آنے والے جنرل الیکشن کے لیے BNP عوامی کے پارلیمانی بورڈ کی تشکیل ہوئی اور تمام امیدواروں کو درخواست میں 25,000 روپے فیس جمع کرنے کی ہدایت ہوئی، تو پورے بلوچستان میں پارٹی کے پاس سب سے پہلا درخواست بیمہ فیس تربت سٹی سے میں کمال لال جان نے جمع کروائے تھے، مگر 5 رکنی پارلیمانی کمیٹی کے بیٹھنے سے پہلے ہی میری درخواست بورڈ کے سربراہ اور پارٹی کے صدر نامنہاد راجی راشن نے یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ میں نے ایک پیسہ والا سابق بیوروکریٹ کو زبان دی ہے، جس کے رد عمل میں تربت کے دوست سراپا احتجاج بن گئے، مگر صدر صاحب کسی کی بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب ہم نے کہا کہ پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ سے پہلے آپ کیسے ایسی غیر آئینی فیصلہ کر سکتے ہیں، تو وہ اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں کہ کوئی کمیٹی مجھ سے اوپر نہیں ہے، سب کچھ میں ہوں۔ یہ کمیٹی والے خود مجھ سے اپنے ٹکٹ کی بھیک مانگتے ہیں، اور میں نے تم داشتر گوادر کے ٹکٹوں کا اعلان کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ BNP عوامی میں ہوں، پھر بھی آپ لوگ نہیں سمجھتے۔ جب ہم نے التماس کی جناب والا یہ سیٹ تو تربت کے دوستوں کا حق ہے اور وہ اس کی تیاری بھی کر چکے ہیں، ہماری پوزیشن بہتر ہے اور وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ البتہ جواب آیا کہ پارٹی میں رہنا ہے تو میرا حکم مانا پڑے گا، ورنہ آپ لوگ پارٹی چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ کیا یہ ہونا چاہیے آئین اور اسی کو کہتے ہیں جمہوریت؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنا حکم چلائیں، ہم اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ تربت کے سارے ورکر ایک سائیڈ ہو گئے اور پارٹی کا خالی ڈھانچہ رہ گیا، تو اسی بیوروکریٹ نے بھی پارٹی ٹکٹ لینے سے انکار کر لیا اور کہا کہ آپ کے ورکر تو بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہیں، میرے لیے کون کام کرے گا اور مجھے کون ووٹ دے گا؟ تو راجی راشن کے سر کا ہوش ٹھکانے پر آ گیا۔ اب وہ اور اس کا ڈمی سیکرٹری جنرل اور جونیئر نائب صدر منت سماجت کرنے لگے کہ غلطی ہوئی ہے، ٹکٹ آپ لوگوں کا ہے، پارٹی ورکر ہی اس کا حقدار ہے، مگر اب ہم نے ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا اور تربت میں پارٹی کا نام لیوا کوئی نہیں بچا ہے۔ یہ ہے ورکر کی طاقت اور قوت، مگر مست آتی جوبن میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی شان اور فکر کے سر چشمے یہی ورکر ہیں، ان کے بغیر ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ معزز صحافی حضرات، پارٹی کے مرکزی صدر اور راجی راشن اور ان کے دونوں لاڈلوں مرکزی سیکرٹری جنرل اور مرکزی جونیئر نائب صدر کی غلط پالیسیوں، منافقت، دروغ گوئی، ورکروں کے ساتھ ناانصافی، آئین اور اصولوں کی پائمالی، غیر سیاسی رویہ، متکبرانہ سوچ اور ہمارے ماں بہنوں کے
धरने को पांव तले रोनते हुए अपने एक सीट बचाने के लिए चमचागिरी जैसी बेहुदा और शर्मनाक अमल से हम आज इस पुरजुम प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवासुत से ऐलान करते हैं कि तुर्बत जैसे सियासी ज़रख़ेज़ ज़मीन पर इस पार्टी की कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा हम इस पार्टी से अपनी राहें जुदा करके बाकायदा मुस्तफ़ी होने का ऐलान करते हैं और जल्द अपने आइंदा लाए अमल का ऐलान करेंगे। शुक्रिया जनाब। ये साथी जो बैठे आपके एक साथी यहाँ रहे और हैं सर, ये सारे मरकज़ी कौंसलरान हैं, इनके साथ इनके अजीज़ व क़राब, इनके दोस्त, सब कुछ सब हमारे साथ हैं इस इस्तीफे में। इशू सिर्फ टिकटें न दिए गए या कि देखिए बाज़ी इशूज़ असला सर हमें इशू जो मैं बयान करता कि जिससे आयनी मुतकबराना सोच हो, आयनी जिससे पार्टी वर्करानी गोमा नाइंसाफ़ी हो, ये दुर्स मतलब इशन तुका गोना नौकरी नहीं सरा नाइंसाफ़ी बुता अच्छी मरात यतका खासे मर्दमाना रस्ता पार्टी जो वर्कर बुतगा मेन देमे मर्दम बुतगा कारकुन बुतगा आयनी वास्ता जीरो बुता वायना गुशक बुता के शमा खामोश पे शुमारा कार नहीं ठीक है ना अच्छी बुआ गए यक मखसूस लाबिया रदियक बुता इन अलावा देखे कसर रदियक न बुता सिर्फ टिकट मसला नहीं दूर से मसला बोलना सर। जी सर। इस्तीफा के ऐलान को था लोग समय ताल्लुक जो के पीबी 26 जी हो तो शमा पदावती कोहने संगठन ने वगैरह है या सरमा इसी सरा निंदा वती अब चिन्ह कना लाया मले इंशाल्लाह मा चिन्ह कना बराबर कना नो मैं अर्ची संगत मा नेम का रवग लोटा आईनी वसेच हम चिन्ह नेस्ते मा मतलब ताफुजात नेस्ता कसे नेशनल पार्टी हो कसे BNP हो या कसे देखिए पार्टी हो मुस्लिम लीग की पीपल्स पार्टियाँ आयन तो मैं तो का ये चीज़ हम चिन्ह नेस्ते कंजस्टेड नहीं मसला जी हो।